जो माने भी आरआई अमीनो एग्जाम दबाको जाउछो एसआई एग्जाम आगु को अछि ता पई प्रिपरेशन होछो समस्त पई गोटे क्विक रिवीजन सीजन स्टार्ट हेछि। देखो एई क्विक रिवीजन सीजन रे प्रथम वीडियो रे हम देखिबा प्रिम्बल्स विषय रे जा कोडिया रे हम प्रस्तावना बोली कहू हला ଯାହାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଇଏ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ତା ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂରେ ଯେତିକି ବି ନୋଟ୍ ତୁମ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବାର ଅଛି ତା ସବୁ ଯାକ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି। ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆର ପିଡିଏଫ୍ ତୁମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଯିବ, ତମେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ପଢିପାରିବ। ସବୁ ଜିନିଷ କଭର ଅଛି, ପ୍ରିମ୍ବୁଲ୍ସ ଆଉ କୋଉଠି ବି ପଢିବାକୁ ପଡିବନି। ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଦେହରେ କଭର କରିଦେଇଛି ଯାହା ବି ତୁମ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଦିଟାଙ୍କ ପିଡିଏଫ୍ ରେ ସବୁ ଯାକ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିଛି, ତୁମେ ଆକୁ ନେଇକି ପଢିପାରିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ନୋଟ୍ ସହିତ କଣ କରିବା ନା ପ୍ରିମ୍ବୁଲ୍ସ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆକୁ ମିଶେଇକି ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ବି ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହବ। ଦେଖ ପ୍ରିମ୍ବୁଲ୍ସ ବା ପ୍ରସ୍ତାବନା ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ତାର ଯୋଉ ଭାଷା ଅଛି, ତାକୁ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ପ୍ରିମ୍ବୁଲ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମ୍ବୁଲ୍ସ, ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଶରୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଭାବନା କଥା କହିବା ତେବେ ୟୁଏସଏ ହେଲା। ବିଚାର ବା ବିଚାର ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଇ ବିଚାର କୋଉଠୁ ଆଣିଛେ, ତେବେ ବିଚାର ହଉଛି କୋଉ ଦେଶରୁ? ପ୍ରିମ୍ବୁଲ୍ସ ର ବିଚାର ଆସିଛି ୟୁଏସ୍ ଟୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ହଉଛି କାର? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟୁ ହେଲା। ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରିମ୍ବୁଲ୍ସ ଅଛି, ପ୍ରିମ୍ବୁଲ୍ସ ରେ ସୋର୍ସ ଅଫ ପାୱାର କଣ? सोर्स ऑफ पावर कौन? द पीपुल ऑफ इंडिया। द पीपुल बा आमे माने देखिबो जेतबेले प्रिम्बुल्स आमे पढिचे, तुमाने आगुरु पढिथिबो से भीतर कहि दउची द पीपुल ऑफ इंडिया, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया हैव सोलवेनली रिजर्व टू कॉन्स्टिट्यूट। आमे माने तयारी करछु, कोन तयारी करिबा ना इंडिया को किपरि भाबरे सोवरजेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। जस्टिस केते प्रकार ना तीन प्रकार। जस्टिस होची सोशल इकोनॉमी और पॉलिटिकल। आउ लिबर्टी केते प्रकार ना पांच प्रकार। थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप पांच प्रकार तुमरो लिबर्टी हैला। ता सहित स्वतंत्रता केते पांच प्रकार। ता सहित इक्वालिटी, इक्वालिटी केते प्रकार ना स्टैच्यूज एंड अपॉर्चुनिटी चला। ई प्रकार भाबरे कोन आमे इंडिया को कोन करिबा तयारी करिबा। को माने ना लोक माने, को माने द पीपुल ऑफ इंडिया। सेति पॉइंट द सोर्स ऑफ पावर किए ना पीपुल ऑफ इंडिया। तेबे एटी नेचर केते प्रकार आमे देखिले ना पांच प्रकार नेचर कोन ना सोवरजेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। सोवरजेन तो सर्वभौम्य, आमर निजस्व क्षमता अछि कि आमे आईन बनै परिबा, आमे कहा कथारे परिचालित नुह। भारतर कोनोसी रूल कोनोसी अन्य देशर कथारे परिचालित नुह। से चाहिले निजर रूल को बनै परिबो, चाहिले निजर रूल को भांगी परिबो, निज हिसाब रे से कोन हबो परिचालन हबो। सेति पई आमे कोन सोवरजेन बा सर्वभौम्य भाबरे आमे परिचित। तो सोशलिस्ट, सोशलिस्ट माने कोन देखो सोशलिस्ट अर्थ कोन ना समाजवादी, आमे समाज द्वारा कोन परिचालित हबा समाजवादी सोशलिस्ट भाबरे। सेक्युलर होची कोन आम देशरे केवल गोटिए धर्म नुह, बहुत प्रकार धर्म कोन हबो परिचालित हबो। बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, ख्रिस्टियान ता सहित मुसलमान हिंदू सबू एठी परिचालित, समस्त समस्तंकर धर्म को नेकी चली पारिबे इंडिया रे ହେଲା। सेमती 4 नंबर होची डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक माने कोन ना गणतंत्र राष्ट्र, आमे लोक मानक द्वारा हम देश कोन हबो बिजु परिचालित हबो। जेमती आमे भोट देले कोनोसी प्रधानमंत्री होची तापर सेठी कोन होची सब आम देशर चलुची। सेति पई आम देश कोन लोक मानक द्वारा लोक मानक पई कोन लोक मानक र शासन होइता, सेति पई होची डेमोक्रेटिक बा आमे गणतांत्रिक राष्ट्र। रिपब्लिक, रिपब्लिक होची कोन आमे गोटे रिपब्लिक बा स्वतंत्रता साधारण गणतंत्र भाବରେ परिचालित। सेति पई जो पांचटा होची हम नेचर बा प्रकृति, आमे ई पांचटा भाବରେ कोन प्रतिष्ठा करछे कागु कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। देखो तापर कोन ऑब्जेक्टिव ए जो उद्देश्य कोन जो भारत रो कॉन्स्टिट्यूशन अछि तार उद्देश्य कोन से कोन दबो लोक मानकु। प्रथम होची जस्टिस, जस्टिस बा न्याय केते प्रकार ना तीन प्रकार न्याय से लोक मानकु दबो। कोन दबो ना सोशल जस्टिस इकोनॉमी और पॉलिटिकल। सोशल माने सामाजिक आउ कोन आर्थिक आउ कोन राजनीतिक जस्टिस से लोक मानकु दबो। जदि पकेबो जस्टिस केते प्रकार दबाकु कोइ जो प्रिम्बुल्स रो अछि तबे तुमे तीन प्रकार लिखबो। तुमे फ्रीडम, फ्रीडम केते प्रकार बा लिबर्टी केते प्रकार दबाकु। थॉट एक्सप्रेशन, थॉट माने चिंता, तमे किछि भाबी भी परिबो, ताकू जाकू भाबिलो ताकू एक्सप्रेस करि परिबो। कोनोसी जिंसरे तुमे बिलीव करि परिबो। फेथ भी तुमे कोनोसी जिंसरे करि परिबो। वर्शिप तमे काहा को चाहिले भी एठी पूजा करि परिबो, ता देरे कोनोसी एठी
କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏତିକିରେ ତୁମକୁ ଫ୍ରିଡମ ମିଳିଛି। ତୁମେ ଭାବି ପାରିବ, କହିପାରିବ, ତୁମେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବିଲିଭ କରିପାରିବ, ଫେଥ କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିପାରିବ, worship କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପୂଜା କରିପାରିବ। ତା ଦେହରେ କେହି ଏଠି କଣ କେହି ତୁମକୁ ବାଧା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ଦେଖ ଏଠି ଡେଟ୍ ଦେଇଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ କିଛି ଦେଖ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ସ କୁ 13 ଡିସେମ୍ବର 1946 ରେ କିଏ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଥିଲେ। କୋଉଠି ପ୍ରେସ୍ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରେସ୍ କରିଥିଲେ କୋଉଠି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲିରେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା କେବେ ନା 22 ଜାନୁଆରୀ 1947 ରେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। କେବେ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ବା ଏଇଟା ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲିରେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା କେବେ ନା 22 ଜାନୁଆରୀ 1947 ରେ। ସେଇ ଦିନଠୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ 26 ନଭେମ୍ବର ଏ ଡେଟ୍ ବି ମନେ ରଖିଥିବ। 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ମସିହାରେ ଏଟା କଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ପୁରା ତିଆରି ହେଇଯାଇଥିଲା କଣ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେଲା କେବେ ନା ମନେ ରଖିଥା 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ବୋଲି ପାଳନ କରୁଛେ। ତେବେ ମୁଁ କହିଛି ଭାଷା ଯୋଉ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ସ ର କାହାର ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଭାଷାର ଆଉ ବିଚାର ହଉଛି କାର ୟୁଏସ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆମେ ଆଣିଛେ। କାହା ପାଇଁ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ସ ପାଇଁ ହେଲା। ଦେଖ ଯୋଉ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ସ ଅଛି ସିଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ନା ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ ଆମେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡି ହେଇଛି ଏଟା ମନେ ରଖିତ 42 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 900 କଣ 76 ରେ 42ତମ କଣ 42ତମ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଯୋଉ 1976 ରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତାରି ଅନୁସାରେ 3ଟି ୱାର୍ଡ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଯୋଡି ହେଇଥିଲା କୋଉଥିରେ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ସ ରେ। ସେ ହଉଛି କଣ ନା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଆଉ ସିକୁଲାର। ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଆଉ ସିକୁଲାର ୱାର୍ଡ କୋଉଠି ଯୋଡି ହେଇଥିଲା କୋଉଠି ସମାଜବାଦୀ ଆଉ କଣ ପନ୍ଥ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଡି ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ମାନେ ୟୁନିଟି ଆମର ରହିବା। ୟୁନିଟି ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଥିଲା ଏଇ 42ତମ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଆଡ କରାହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ। ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 976 ସେ ଲାଗୁ ହେଲା କେବେ 1977 ରେ। ତମକୁ ଯଦି ଏମିତି ପକେଇବ ତିନୋଟି ୱାର୍ଡ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଆଉ ସିକୁଲାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟି ୱାର୍ଡ କୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଲାଗୁ ହେଇଛି ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ 42ତମ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ କଣ ହେଇଛି ଲାଗୁ ହେଇଛି। 1976 ର ଯୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 42ତମ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ତା ଦେହରେ ଲାଗୁ ହେଇଛି ହେଲା। ତେବେ ଦେଖ ଏଥିରେ 3 ଜଣ ଲୋକ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଥଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ବିଚାର ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ଏନ୍ ଏ ପାଲକିବାଲା କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକମାନଙ୍କର କହିଛନ୍ତି। କେ ଏମ୍ ମୁନ୍ସି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ କୁଣ୍ଡଳୀ। ସମ୍ବିଧାନ ହଉଛି ରାଜନୈତିକ କୁଣ୍ଡଳୀ। ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଭାବରେ ଦେଶକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ହେଲେ ସମ୍ବିଧାନ ହଉଛି ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ। ଠାକୁର ଦାସ ଭାର୍ଗବଙ୍କ ଯୋଉ କଥାରେ ସମ୍ବିଧାନ ହଉଛି କଣ ସମ୍ବିଧାନ ହଉଛି ଆତ୍ମା। ସମ୍ବିଧାନ ହଉଛି ଦେଶର ଆତ୍ମା ହେଲା। ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଟା ଡିସ୍କସନ କରିଦବା। କଣ ନା ଇଜ ଦ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ସ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପାର୍ଟ କି ନାହିଁ ସେଟା ପ୍ରଥମ ହଉଛି ହାଇକୋର୍ଟ କେସ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ଦେଖ ହାଇକୋର୍ଟ କେସ୍ ହଉଛି ବେରି କେସ୍ ଯୋଉ ଥିଲା ସେଇ କେସ୍ ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କାରଣ ଯେତିକି କୋର୍ଟ ହୁଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହିଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରେ। ଦେଖ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ବେରି କେସ୍ ରେ ବେରି କେସ୍ ରେ ସେଇଥିରେ କଣ କହିଥିଲା ନା ଦ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ସ ଇଜ ନଟ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ ତାପରେ 1973 ରେ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ ରେ କୁହାଗଲା ଦ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ସ ହଉଛି ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଯଦି ଆଜି କେହି ପଚାରେ ଦ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ସ ଇଜ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତମେ କଣ ଲେଖିବ ନା ୟେସ୍ କଣ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହଉଛି ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଯୋଉ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ସ ହଉଛି ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ତେବେ ଦେଖ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବେଞ୍ଚ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବେଞ୍ଚ କୋଉଠି ବସିଥିଲା ନା କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ ରେ, ଯୋଉଥିରେ ଟୋଟାଲ 13 ଜଣ ଜଜ ବସିଥିଲେ। ଯୋଉଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ କେସ୍ ରେ ଦ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ସ ଇଜ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ 7 ଜଣ କଣ
सपोर्ट बा सेई केस रो सपोर्ट रे थिले किंतु 6 जण जज कोन ता विपक्ष रे दिथिले ना एटा पार्ट नो जेहेतु मेजोरिटी 7 जनकर आसिला सेति पई सेई दिनटू कोन हेछि ना जो प्रिएम्बल्स को हमें कोन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली मानुचे आज जदि केही कहबो प्रिएम्बल्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तुमे कोन कहबो ना यस तबे आ गोटे इंपोर्टेंट देखो कोन कैन द प्रिएम्बल्स बी अमेंडेड जो प्रिएम्बल्स को हमें अमेंड करि परिबे कि हां अमेंड करि परिबे कारण ऑलरेडी थरे अमेंड हेइ जाछि 42 कोन 40 42 अमेंडमेंट हेइ सारछि केबे 1976 रे हला 76 रे ऑलरेडी हेइ सारछि दादरे सेक्युलर सोशलिस्ट आउ यूनिटी आउ इंटीग्रिटी वर्ड को कोन हेछि ऐड करा हेतला प्रिएम्बल्स रे सेति पई कुआ हेछि ए जो केशवानंद भारती केस रे एटा मध्य कुआ गला कोन कुआ गला ना आमे तो चेंज करि परिबा काहा को चेंज करियो ना प्रिएम्बल्स को अमेंडमेंट करि परिबा अमेंड करि परिबा किंतु ता बेसिक स्ट्रक्चर रे किछि अमेंड करि परिबा ना जो बेसिक स्ट्रक्चर अछि कोन ना आमे जो न्याय दबा स्वतंत्रता लिबर्टी दबा समानता दबा ता धीरे आमे कोनोसी चेंजेस करि परिबा नाही चेंजेस तो करि परिबे किंतु जो बेसिक स्ट्रक्चर थिला जोडा तयारी हितिला से स्ट्रक्चर को आमे कोन करिबा डिस्ट्रॉय करि परिबा नाही ये थिला टोटल प्रिएम्बल्स जोतरे सब इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मु देछि दबाकू चेष्टा करछि सब जंग पीडीएफ तुमको टेलीग्राम चैनल रे मिलिबो जदि भल लागला वीडियो तबे लाइक कर दियो आगु को एपरि वीडियो देखिया पे निश्चिंत चैनल को सब्सक्राइब करके जिवो थैंक यू फॉर वाचिंग।